like blah 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 blah. दूर दूर चले का चले दी तारे गड्डियां बुला के जेड़ी कर दी उठा के अग तलां दी मेरी साइकिल हो गया I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, if you love me, let me hear you. Once again, गालियां मारियां में गड्डियां नू मैं लावां स्पीड में 220 दी चला पुलिस के सामने मैं नहीं रुकता मैं नाइट राइडर मार मार डर Welcome to Arabic countries. गड्डियां बुला के जेड़ी कर दी उठा के अग तलां दी मेरी साइकिल हो गया Ama bugün gittiğimde nasıl gibi Siz ama sensiz yaşayış bana ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਾਲੀ ਯਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਖਾਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ये तारीखी तस्वीर है 1967 की, जब कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने एक गाड़ी बनाई थी। इसको पाकिस्तान में बनने वाली पहली गाड़ी भी कहा जाता है। इस गाड़ी को लोग जल्द ही भूल गए और इन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बाहर स्कॉलरशिप पर يا ليلي يا ليلى وش بش نشكي لك يما وقالوا لي لله صغير وفي قلبي غمة حبيبي شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق ਉਹ ਵੱਲੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂਗ ਠੌਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਦੇ ਲੈਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ يا ليلي ويا ليلى وش بش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حبيتي ودير الفوق يحبوا